روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبر هاست. امروز 28 اپریل منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعات در مورد نوتای تروریستی تاجیکستان با قرقیزستان، افزایش حجم جریمه ها برای سرکشی از خدمت حربی و دپورت تعداد زیاد مهاجران از روسیه در شرایطی که ساختمان های این کشور به 600,000 کارگر نیاز دارد اطلاع می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد سفیر قرقیزستان در دوشنبه را دعوت کرده به اون نوتای اعتراضی سپردند. جانب تاجیکستان در این نوتا از عملکرد غیرقانونی نمایندگان خدمات مرزبانی قرقیزستان نسبت به دو شهروند نابالغ تاجیکستان در محله کولیک جماعت واروخ نگرانی عمیق کرد. ساکنان واروخ اسفاره همرز با قرقیزستان میگویند روز 25 اپریل مرزبانان قرقیز تلاش کردند 4 نفر را ببرند، اما 2 نفر فرار کرده، 2 دیگر به دست افتادند. معاون وزیر تاجیکستان از جانب قرقیزستان دعوت کرد که گناهکاران به جوابگیری کشیده شوند. ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان امروز خبر علت کوبی 2 نفرسی واروخی را به اساس خواند و گفت مقامات مرزبانی تاجیکستان روی دادن چنین حادثه را رد کردند. دیروز با فرمان و امر رئیس جمهور و قراری حکومت تاجیکستان چند منصبدار از مقامات خود برکنار و چند کسی دیگر صاحب وظیفه‌های نو شدند. تغییرات کادری در وزارت‌های کارهای خارجی، معارف، مرکز اسلام شناسی، کمیته سرمایه‌گذاری، نمایندگی تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی، خدمات ضدانحصاری و ساختارهای نظامی صورت گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان از تیر ماه گذشته تا به حال با چند تغییرات کادری در نهادهای دولتی دست زد. مخالفان میگویند آن بیشتر از جایگزینی کادرهای کهنه عبارت است که پرورده نظامی حاضره هستند و از احتمال دور است که به اصلاحات در بخش‌های خود دست بزنند. در تاجیکستان جریمه برای سرکشی از خدمت حربی زیاد کرده شد. طرح اصلاحات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری امروز در پارلمان پیشنهاد و قبول گردید. به همین ترتیب حجم جریمه ها نسبت به افرادی که رسما برایشان دعوتنامه ارسال می شود و از خدمت سرکشی می کند حد اکثر تا 600 سومانی خواهد بود. ضمناً وزارت مدافع تاجیکستان اعلام کرد که نقشه دعوت بهاری به خدمت در ارتش بیش از 88% اجرا شده است. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت گفت تا امروز نواحی تابع مرکز 96%، ختلان 79%، سوخت باشد 77% نقشه را پر کرده است. کمیسریات‌های حربی اصرار می‌ورزند که صفی داوطلبان خدمت زیاد شده است، اما همزمان با این شکایت‌های ساکنان از سربازشکار و هم نوارهای زیادی با زوری بردن جوانان به ارتش رسانه‌ای می‌گردد. مقامات منطقوی و شرکت‌های بزرگ ساختمانی روسیه به وزارت ساختمان این کشور از کمبود تقریباً 600,000 مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع و یا خود اسنگ درخواست دادند. اینترفاکس از قبل ایریک فیزولین وزیر ساختمان روسیه نوشته است که این عریضه ها یک جویا با گروه‌های کاری وزارت‌های زیربط دولت‌های همسود بررسی می‌شوند. وزیر تاکید نموده است آنها تیارند مسئله آماده نمودن و انتقال نیروی کاری به روسیه را با سفارت‌ها هماهنگ کنند. در اول ماه مارت امسال وزارت ساختمان درباره نیازمندی به 1,200,000 کارگر خبر داده بود. در این زمینه مکانیزمی برای ساده کردن واردات کارگران برای شرکت‌های بزرگ ساختمانی تهیه کرده شد، اما به نوشته رسانه‌ها اکثر این مهاجران بعد آمدن به روسیه از کار ساختمانی به خودکشانی و کارهای دیگر گذشتند. روز گذشته تقریباً 20 نفر مهاجران از بازداشتگاه نگهداری موقتی شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ به وطنهایشان اخراج کرده شدند. به گفته مهاجران دیپورت شده که در بین آنها زنان و کودکان نیز بودند، بعضی آنها نیم سال به این طرف بنابر نقض قانون‌های بود و باش در بازداشتگاه قرار داشتند. این هم در حالی است که از ماه اپریل سال گذشته فرمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای دادن امتیاز به مهاجران در شرایط پاندمی عمل میکرد. اکثریت مهاجران وضع بازداشتگاه‌های خارجیان در روسیه را دهشتناک و برای زندگی
ғайримумкин тасвир мекунанд. ҳафтаи гузашта 15 муҳоҷири тоҷик ки муддати 1 моҳ дар маркази Сахароваи Москав қарор доштанд ба Тоҷикистон фиристода шуданд. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон гуфт, дирӯз 4 ширкати ҳавоии русӣ расман нархномаи билетҳояшонро пешниҳод карданд. тибқи нархномаи нав билети парвозҳои чартерии ширкатҳои Ютер, Уральские авиалинии, Сибир ва Северный ветер минбаъд аз 3000 то 8500 сомониро ташкил хоҳад дод. ширкатҳо ҳуқуқ надоранд ки нархи билетро аз ин зиёд бифурӯшанд. Икром Субҳонзода, раиси агентия мегӯяд, нархи миёнаи арзиши билет барои парвоз ба самти Русия 6 то 6500 сомониро ташкил медиҳад. ин нархҳо аз дуриву наздикии манотиқе вобаста аст ки ба онҳо парвоз анҷом дода мешавад. то чанд рӯзи пеш нархи парвозҳо аз Тоҷикистон ба Русия то 15 ва то 17000 сомониро ташкил дода боиси норозигии садҳо талабгорони сафар ба Русия шуда буд. сокинони вилояти Хатлон мегӯянд, зироати заминҳои онҳо зери хатар қарор гирифтаанд. бориши кам ва набуди алаф дар кӯҳу чарогоҳҳо сабаб шудааст ки малах ба заминҳои кишоварзии мардум наздик шавад. як рӯз сокинони ҷамоати деҳоти Машъал ба радиоозодӣ гуфтанд ки мардум наметавонанд малахҳоро бидуни техника ва заҳр нобуд созанд. ба қавли Раҷабалӣ Давлатзода, сардори идораи мубориза бар зидди малахи вилояти Хатлон, дар 57000 гектар заминҳои чарогоҳ малах пайдо шудааст ва беш аз 260 сокин барои нест кардани он сафарбар гардиданд. ҳамасола дар поёни моҳи март мақомот аз ҳамлаи малахи марокашӣ шикоят мекунад. ҳарчанд ситоди мубориза бар зидди малах таъсис шудааст, вале ҳамвора заминҳои кишту чарогоҳи мардум аз ин ҳашарот зиён мебинад. дирӯз борони шадид дар яке дар вилоятҳои Арабистони Саудӣ ва аз ҷумла шаҳри Макка боиси обхезӣ шуд. дар наворҳое ки корбарон ба хабаргузории Reuters фиристоданд, дида мешавад ки дар шаҳри барои мусулмонони рӯи олам муқаддас кӯчаҳои марказӣ ва мошинҳо зери об монданд. хадамоти обу ҳавосанҷии Арабистони Саудӣ мегӯяд, чунин вазъи пурбориш дар манотиқи ҷанубии ин кишвар то 2 май идома мекунад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон Зафари Нуралӣ, донишҷӯи соли 3-юми донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушонёнро барои шуҷоат қадрдонӣ кард. Зафари Нуралӣ рӯзи 19 апрели соли равон сокини шаҳри Норак Шабнам Сафароваи 22 соларо ки ҳангоми сайругашт дар соҳили канали Ҷайҳуни ноҳияи Бохтар аз беэҳтиётӣ ғарқ шуда буд, наҷот додааст. бино ба умури Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, аз аввали соли ҷорӣ дар обҳои Тоҷикистон дасти кам 17 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ғарқ гардиданд. соли гузашта шумораи ғарқшудаҳо дар куллу дарёҳои кишвар 107 нафарро ташкил додааст. дар шаҳри Сургути Русия кормандони гумруки фурудгоҳ аз як шаҳрванди Тоҷикистон ки тариқи ҳавопаймо аз Хуҷанд омада буд 79 ҷуфт маҳсиро мусодира карданд. ин мусофир ҳудуди 15 килобори худро мебоист бидуни пур кардани эъломия ба Русия ворид намояд. ҳамчунин дар ҳамаи ин маҳсиҳо тамғаи маъруфи Рибок зада шуда буд. сардори постгоҳи гумрукии фурудгоҳи Сургут гуфтааст, зодаи Тоҷикистон барои ворид кардани молҳои тиҷоратӣ бояд эъломия пур карда боҷи гумрукӣ месупурд, вале ӯ аз ин кор сарпечӣ кардааст. ҳоло нисбати ин шаҳрванд барои истифодаи ғайриқонунии брендҳои маъруф ва пур накардани эъломияи гумрукӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шудааст. тоҷирони тоҷик аз камчин шудани доллари амрикоӣ дар нуқтаҳои бонкии кишвар шикоят доранд. дар наворҳое ки корбарони радиозодӣ аз Душанбе ва Хуҷанд фиристоданд, дида мешавад ки чӣ гуна мардуми зиёде барои ин асъори хориҷӣ навбат мепоянд. камчини доллар дар Тоҷикистон пайваста ба назар мерасад. чанд моҳи пеш Бонки миллӣ эътироф карда буд ки дар мавсими зимистон ва баҳор камбуди асъори хориҷӣ ҳар рӯз ба ҳисоби миёна аз 8 то 25 миллион долларро
ташкил медиҳад. ҳафтаи гузашта Бонки Миллии Тоҷикистон дар як нишасте дар душанбе ташкилоти қарзии молиявиро вазифадор намуда буд ки талаботи муштариёнро бо пули хориҷӣ қонеъ намоянд. ва акнун барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки Миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 67 дирам таъин кардааст. имрӯз 28 апрел нархи 1000 рубли русӣ 150 сомониву 80 дирам муқаррар шудааст ки нисбати дирӯз 20 дирам бештар мебошад. бинандагони азиз, сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо фаромӯш накунед ки 3 соат пас дар барномаи хабари шуморо мунтазирам. хайру хушнам мекунам. барори кор.